دعا ہے اللہ کریم حاجی محمد امین دی مغفرت فرماوے. آمین آمین آمین. اللہ کریم درجات دی بلندی عطا فرماوے. آمین. اندے پتروں کو، بیراویں کو، بہنی کو، دھیری کو اللہ صبر عطا فرماوے. میرے کنوں پہلے سونا تے منمونا تے مٹھا خطاب سنے وے، بے شک. سونی آواز والے جوان کو سنے وے. نہ آواز نہ انداز بس ایو کو جے سخی حسین دے درد نوکر ہیں. بے شک. کیا بات. جڑا حسینی ہے وہ تا بولے یار، جڑا حسینی ہے وہ تا بولے. بیا بندہ نہ بولے حسین یوں ہو دے آکھو جڑا صدیق اکبر دا نوکر ہوے مولا علی دا بھی نوکر ہوے. اور اسٹیج تے جلوہ گر رہے قبلہ پیر سہیں جلوہ گر رہے نا تمہیں واقف کہنی. اللہ تعالیٰ سہیں دا ٹورا من قبول فرماوے. غازی عباس دی اولاد مولا علی دی اولاد جلوہ گر رہے. اللہ کریم انہاں دی دعا دا صدقہ حاجی امین دی قبر کو اللہ جنت دا باغ بناوے. جناب ثناخان مصطفیٰ خدا بخش صاحب جنہ سونی حاضری پیش کیتی ہے، بھائی اشفاق تبسم صاحب سونی حاضری پیش کیتی نے، اور قاری نزاکت حسین چشتی صاحب سونی حاضری پیش کیتی نے، محمد طارق، محمد اکمل، محمد اسد انہا حکم دیتے میں حاضر تھیاں. اور میرے انتہائی کرم فرما میرے پیر بھائی جناب قاری محمد شفیق میروی صاحب، جملہ انہا دے بھائی جان بھائی امام باغ صاحب، محمد اکرم صاحب، رفیق صاحب، صدیق صاحب. اللہ تعالیٰ سونے دا صدقہ تمام احباب دا ٹورامن قبول فرماوے. میں ذکر حسینی پڑھنے تے صدیق اکبر صدیق اکبر دا ذکر سن دے وے. جیڑا جیڑا دے صدیق دا ذکر ہووے ذرا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے چس سینا علی دا ذکری ہووے نال صدیق دا ذکری ہووے، حسین دا ذکر ہووے نال علی دا وال صدیق اکبر دا ذکری ہووے. اسا حضور دی آل دے بھی نوکر ہیں، حضور دے صحابہ دے بھی نوکر ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھو درود سارے حاجی امین کے ثواب واسطے آخری بندے تک پڑھو. ومولانا محمد وعلا صلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ پڑھو کچھ نہیں تھیلا وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ یا سید یا محمد رسول اللہ.
بھائی ملک عبد الجبار صاحب توجہ کرے سو جو مدنی دی آل دائی جاگتے احسان مدنی دی آل دائی جاگتے احسان مدنی دی آل دائی جاگتے احسان مدنی دی آل دائی احسان منے دے نبی دی آل دائی جاگتے احسان مدنی دی آل دائی جاگتے احسان مدنی دے آل دائی اللہ بخت لگے اللہ بخت لگے تاریخ سے اللہ بخت لگے آل دائی جاگتے احسان مدنی دے آل دائی جاگتے احسان اور بلا ہے صدقہ حسین تک مل دے اذان حسینی بندہ بولے حسینی بندہ بولے دی اذان صدقہ حسین تک مل دے مدنی دے آل دائی جاگتے احسان مدنی آل دائی جاگتے احسان صدقہ حسین کا کوئی مل دیا اذان صدقہ حسین کا کوئی مل دیا اذان مدنی دی آل دائی جاگتے احسان حسنین کریمین دا اے سکیتا ہے فتنہ سے پر منگے ملے ہو پر فتنہ سے پر منگے ملے ہو پر او جوی آکے منگے ہو صدا کا دان ہے جوی آکے منگے ہو سدن تدان آتی چاہتے پڑھو ذرا ہاتھ اونچے اللہ مقدر اونچے کرے جنہیں ہاتھ اونچے اللہ مقدر اونچے سدن دانے صدقہ حسین دا پہ مل دی اذان صدقہ حسین دا پہ مل دی آذان صدقہ حسین دا پہ مل دی ہو اذان جیوی آکے منگیوں کو سداوت وت دیتے ایک نصیب وچ حسین دن سات دیتے کاری شہزاد جڑی گال کردا پیا نصیب وچ حسین دن سات ہن بلا ہے ہن اللہ ہے اے جا سخیرے کتھیا راہ بحران اے جا سخیرے کتھیا راہ بحران اے جا سخیرے کتھیا راہ بحران صدقہ حسین دا پہ مل دی اذان صدقہ حسین دا پہ مل دی اذان او جتھ زندگی جی او گزرے نہ پئی او گزران دے کاغذ ٹھیک ہوون سبحان اللہ او جتھ زندگی جی او گزرے نہ پئی او گزران دے کاغذ ٹھیک ہوون سبحان اللہ امتحان جو دیونے محشر وچ امتحان دے کاغذ ٹھیک ہوویں اوتھے نہ عامر ڈگری او عشق والی ایمان دے کاغذ ٹھیک ہوویں لکھا ہے اوتھے نہ عامر ڈگری
ٹھیک ہوئے او کوئی بولتے چیکنگ نوٹی سی ایمان دے کاغذ ٹھیک ہوئے ول سنو ای ملنگ کو دیکھ کے میں پڑھتا پیاں حق دی گال تے ٹھرن والے لوگوں سنو او جت زندگی جی او گزران تے کاغذ ٹھیک ہوئے امتحان جو دیونے محشر وچ امتحان دے کاغذ ٹھیک ہوئے او کہنا آمر ڈگری او عشق والی آسمان دے کاغذ ٹھیک ہوئے او کہیں بولتے چیکنگ نوٹی سی ایمان دے کاغذ ٹھیک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ ایک فرمان میں پڑھا مٹھے مدنی پاک دا فرمان سونے نبی دا فرمان ہوں تو بات ترائے فرمائشہ ہیں وہ میں پڑھنین ٹائم ہو سی کا ذکر حسین سنے سا لیکن میں سونے صدیق دی شان دا ایک فرمان پڑھتا جڑا صحابہ دا نو کرے دوئے ہاتھ چاہتے آتے سبحان اللہ ذرا اچھے ہاتھ چاہتے سبحان اللہ سبحان اللہ احسن محمود چنڈیر سائیں آپ جلوہ گرن سائیں دوالے سن تے میں پڑھ دے ساں سائیں دوالے سن میں پڑھ دے ساں سرکار مدینہ ارے کو توجہ کرو میاں سرکار مدینہ علیہ السلام جلوہ گرن صحابہ پاک دے اندر حضور تشریف فرمائیں طارق بھرا سنے اکمل بھرا سنے اسد فطر سنے سرکار صحابہ پاک دے اندر جلوہ کریں سیدنا صدیق اکبر سیوی بیٹھن امیر المومنین مراد مصطفیٰ مراد رسول سیدنا حضرت عمر پاک بھی بیٹھن ڈھیر سارے حضور دے غلام بیٹھن حضرت جبریل علیہ السلام ایم سونے نبی سائیں دے دربار نبی سائیں کو سلام عرض کیتے نے اے کون جبریل پچھو آسن محمود چنڈیر سائیں کنے میرے کنے عظیم شخصیت میرے کنے اعلی شخصیت غازی عباس دی اولاد میں انہاں پہ جتیاں چاون والا نوکر تھی نا توجہ کرو حضرت جبریل علیہ السلام او جبریل آتھو جیدہ سر سب آسمانہ کنو اچھا جبے پیر سب زمینہ کنو تلے چھی سفر کا مالک جبریل اگر ایک پر کھدامن کنات چھوٹی ہے جبریل علیہ السلام کا پروردہ ہے او جبریل میرے نبی دا وزیر قاری محمد شفیق صاحب قاری نزاکہ صاحب آسمانہ تیری حضور دے دو وزیر آسمانہ تے حضور دے دو وزیر ہیں تے زمین تے بھی آکھو دو وزیر ہیں آکھو جڑا پہلا وزیر آسمانہ دا
آنکھوں اوندا نام ہے حضرت جبریل. تساں جڑی شے سن دے میں پڑھدا لیکن میں اے حق دا پڑھنے نا حق دا پڑھنے جڑا کوئی تساں سن دے میں تہاڈی طبیعت جاندا میں پڑھ گندا لیکن میں تھوڑی دیر بعد پڑھنے سجنا کو راضی کرنے میں اپنی قبر ہی تو سوہی بناونی ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی دا پتہ نہیں حضور دا ہے فرمان سن. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کریں دن سرکار مدینہ علیہ السلام فرمائے اللہ رب العالمین جڑے بندے دے نال بھلائی دا ارادہ فرمے دے اللہ جڑے بندے تے بھلائی دا ارادہ کرے دے او بندے دے دل وچ حضور دے صحابہ دی اللہ محبت پا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ حضور دے صحابہ دی محبت پا دے. او جبریل میرے نبی دا وزیر اکھچا آکو حسین دے جھولے جھلاون والا جبریل. میں گال ٹورا حضرت جبریل علیہ السلام سونے نبی سے کو سلام عرض کی کنے سرکار فرمائے جبریل جی یا رسول اللہ. فرمائے جبریل میرے غلاماں دے وچوں میرے صحابہ دے وچوں میرے نوکراں دے وچوں میرے امتیاں دے وچوں او کون ہے جڑا بغیر حساب دے جنت وچ ویسے جڑا حساب قائم تھیونا او کون ہے میرے غلاماں دے وچوں میرے نوکراں دے وچوں. اگر ہن نہ بولے تے لکھ تھیونے اگر ہن نہ بولے درمان تھیونے جو قدر بھی نہ کیتیاں نے او قدردان لوگو. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تواڈے نوکراں دے وچوں جڑا بغیر حساب دے جنت وچ ویسے او سیدنا صدیق اکبر رضا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. بولو یار ہر رسالت. نعرہ خلافت. صدیق اکبر کا صدقہ اللہ لوگ بھی چھوڑ دے. صدیق اکبر اللہ. بسم اللہ. صدیق دا صدقہ اللہ سچی صحت دے وی تواڈے بھاگ دی خیر ہوے. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں دے آقا یا رسول اللہ بغیر حساب سے جنت سیدنا صدیق اکبر پاک ویسن ہن میں پڑھتا پیاں بھائی اشفاق تبسم صاحب آپ شاعر ہوئے پڑھن والے ہی وے ایک شعر سنائے میں پڑھتا پیاں سونے صدیق دی شان وچ میں پڑھتا ودا ہن آخری بندے تک اللہ تے ہاتھ جمائے سائیں صدیق تے قرب کمال میرے آقا سونے دے. سائیں صدیق تے قرب کمال آواز کھولو سے میرے آقا سونے دے. سائیں صدیق تے قرب کمال میرے آقا سونے دے. کمال میرے آقا سونے دے. ویلا نہ دے بھاویں وہ ایہا گال تھوڑی ہے چٹی داڑھی والے صدیق اکبر دے نا تے ہاتھ چا تے ٹھرتے دے سائیں صدیق تے قرب کمال میرے آقا سونے دے. ہن میرا
सही सिद्दीक़ कुर्ब कमाल मेरे आका सोहणे दे सही सिद्दीक़ कुर्ब कमाल मेरे आका सोहणे दे हिंदवी राज़े दे विच नाल हिंदवी राज़े दे विच नाल मेरे आका सोहणे दे सही सिद्दीक़ हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर पाक नाल बैठे हम ते उमर सही में सर ठीका करते आपने ठड्डा साह कीते सरकार फरमाए उमर ठड्डे साह क्यों घिंदा बैठे ठड्डे साह क्यों घिंदा बैठे या रसूल अल्लाह हुन सुनो सुनो नबी दे लोगो आल पे असहाब दे मनन वाले सुनो अपना जिगर ठारो हजरत उमर पाक अर्ज करने आका मैं उमर दी ख्वाहिश है मैं ठट्ठे सा ही खातर घिंदा बैठा अल्लाह मेरा पूरा जिस्म न बनावे हा मेरे पूरे जिस्म दा अल्लाह एक वाल सिद्दीक़ अकबर दे सीने दा चाटा हुसैन दा जिक्र पढ़ना उमर सैया दे बैठे मैं सिद्दीक़ अकबर दे सीने दा एक बाल बना मेरे सरदारा हजरत उमर पाक ओ शान वाले सिद्दीक़ अकबर ओ मेरा पीर सिद्दीक़ शान वाले आखो जिंदे बारे मुराद रसूल ख्वाहिश बैठे करें मैं उमर हिकवाल हुआ सिद्दीक़ अकबर दे सीने सुभान अल्लाह सुभान अकबर अल्लाहु अकबर मेरा सरदार आए मैं हाथ बधी खड़ा तारिक भिरा तुम्हारी फरमाइश मेरे तारिक भिरा जन टाइम किते मैं को आखने अब्बा तुम्हारी तकरीर सुनदा हा हाजी अमीन तुम्हारी तकरीर सुनदा हा थी निशान सुनदा है ते मेरी बहन दी फरमाइश है जो साडे चाचू को छड्डो साडा अब्बा भी मोहब्बत नाल सुनदा हा असां भी बेटी दी शान सुनदे आए ए मैं हाथ बंदी खड़ा आंख कपट कला हाथ तेरे पैर पे रखे ना वो धी कुमोया ना लिखवावे धी दी जमीन ना खावे मक्खन कपर कुभा लगी वो धी को दर तू ना रोके धी कुमोया ना लिखवावे पुत्रां दे ना जायदाद ना करावे मक्खन कपर कुभा लगी वो मेरा यारा आज मेरी धी करो पुछ ओ जदे अब्बे दे आज बरस आज 40वां है हाजी अमीन दे पुत्र करो पूछो जो अब्बे नाल कितनिया बहारा हो गए अब्बे दे नाल कितनिया रौनक हो गए आज हाजी अमीन दे भिरावां करो पूछो जो भिरा भिरावां दा मान होंदे वो भिरा भिरावां दे बाजू होंदे वो भिरा भिरावां दा
वही दे वीर न निखड़न मोहम्मद तारक सही अकमल सही वो जगन चम तू आवेला वो जड़ी चार पई पे बैठा होया अबे दी ज़ियारत भी करना अबे दा दीदार भी करना अब्बा कंड पे थोपड़ा लावेया फरमावेया वो बेटा तारक अकमला जे थपे होवी उठाई खैर होवी हाजी अमीन आज देख दमन ओ तेरे पत्र फिरा सब आए बैठे हाजी अमीन आज देख दमन ओ तेरे पत्र फिरा सब आए बैठे वो तेरे कुलो हम रिश्तेदार भी है रल बस दे हक हम से बैठे वो तेरे सोत मुले मसात सारे ओ तेरे सोत मुले मसात सारे रो बैठे दर्द ओ लय बैठे आज तू जो कहने ई महफिल विच इवें लगदे लोग परे आज तू जो कहने हाजी अमीन ई महफिल विच इवें लगदे लोग परे बैठे होंदे वीर वीरा दे ओ बाजू हैं बंदा वीरा संग सुजनी दे होंदे वीर वीरा दे ओ बाजू हैं बंदा वीरा संग सुजनी दे गए छोड़न दुनिया वीर जंदे ओ बंधन औखे थींदे खुश किस्मत लोग ओ यारो हिन वीर जिना दे जींदे हे यार बिलाल दुआ मेरी शाला बिछड़े न वीर कहीं अल्लाहु अकबर ए दुआ मैं को भिरावा हुक्म कीता है जो सारे अब्बे दे नाम दे दू शेर पढ़े चा हाजी अमीन प्यारा हाजी अमीन प्यारा वो तेरे सजन का नाम थोड़ा भिन्ना वो तेरे सजन का नाम हाजी अमीन प्यारा साधु तीर जिगर विच मारी गए हाजी अमीन प्यारा साधु तीर जिगर विच मारी गए सब वेड़ा थामन आंदा है सब वेड़ा खावन आंदा है सब वेड़ा खावन आंदा है ओली गम दी यार अंधारी गए सब वेड़ा खावन आंदा है ओली गम दी यार
सहा से प्यारे बाबे को बाबा पुत्र विसारी गए असहा से प्यारे बाबे को क्यों बाबा पुत्र सारी गए हाजी अमीन प्यारा इंदी कबार हमेशा जगती रहे हमेशा जगती रहे नत रहमत रब दी वसती रहे अब जो सब रहमत जो दुआ वस्ते तोरे सजे वस्ते दुआ इंदी कबार हमेशा जगती रहे नित रहमत रब दी वसती रहे नत रहमत रब दिवस दिन रहे शाला पंज तन पाक दसाया होवे शाला पंज तन पाक दसा दसाया होवे पंज तन दे सद जात होवे हाजी अमीन प्यारा हाजी अमीन प्यारा सुभान जिक्र हुसैन पूरा रह गया हुजूर दे सहाबा दा जिक्र ठीक है क्या बात है नबी दी आल दा जिक्र ठीक है क्या बात अल्लाह अकबर एक शेर जिक्र हुसैन दा मेरा साथी पढ़ दे जिक्र हुसैन दा एक शेर जित्थी बैठे वे आखिरी बंदे तक 100 थी वे 50 थी वे 20 थी वे जल्दी करो उठियो थोड़ा मेहमान है सफर करते आए अली दे लाल हैं नबी दी आल है अली दे लाल हैं नबी दी आल है जल्दी करो उठियो जरा हसन हुसैन का इबादत ससी हुसैन का आल है हसन हुसैन का कमाल है अली दे लाल है नबी दी आल है हसन हुसैन का कमाल है अली दे लाल है सोना बाबा है शेर खुदा दा अमली सहारा बतूले सोना बाबा है शेर खुदा अमली लहरा बतूले नानी सैन पाक फकीरा नन पाक रसूल ये सरदार है सरदार बने में हाथ ये उठावे सरदार है सरदार बने में सच्चा दे यार सरदार है सच्चा दे यार है हमेशा हक दे नाल लाल है अली दे लाल है पत्र का फर्क दसा क्या बात है क्या बात चलो मेरी धी द्वारे से जो चाचा मेरी फरमाइश पड़ गया हा ते कुंधी ते पुत्र दा क्या और फर्क दसा तक प्यार वफादा थिया से तोड़े हिको खून है फसल चकर एक उनवी ते पिया से एडू पुत्र को साडे एडू धी को साडे किथों ना थी से किथों जिया से
پر پہلے ساڈے تے تھی کیا بات چند جملے اپنے دربار گوہربار دے اندر قبول تے منظور آمین کیا بات ہے کر سب کیا بات